Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Hadratil mukhtaramin, para alim, para ulama, seteja para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, seteja guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat seabdina amulja aki, kong langkong, ajunan simulja, guru kita bersama, guru abdina, guru ajunan simulja Ustadz Ahmad Jazuli. Beliau minangka khadimul majlis Nurul Huda, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa matta'ana Allahu bituli hayatihi fi sihatin wa afiyah, amin. Ajunan simulja Ustadz Punadin, terseteja para masyayikh, para kiai, para asatid. Seabdina tak bisa nyebut asma ajunan tong persetong, namun tak ngurangi rasa takdim torto adabdina dak para ajunan seteja. Sejuga abdina amul ja'aki seteja aparatur pemerintah, utama epon Bapak Kepala Desa Tisah Peseser. Masuk Peseser juga nih, Kiburu Peseser. Sejuga abdina hormati seteja para pecinta Rasulullah, kong langkong keluarga besar Majlis Sholawat Nurul Huda, terseteja para rabu hadirin wal hadirat seteja undangan rahimakumullah. Alhamdulillah, ebaja malam hari semangken kaula ajunan takdir sarang Allah, yetinin sarang Allah bisa tabangki ning situng tempat serajah barokanah, amin. Situng tempat sesangat muljah, amin. Situng tempat seiridain sarang ajunan epon Allah dalam rangka acara haul lagi, haul dari Majelis Taklim Nurul Huda. Malam muka barokana acara haul malam hari semangken, kaula ajunan seteja sehadir esapora seteja tusan sarang Allah. Bangasapona se ampon sobung omor esapora seteja tusan sarang Allah. Epatengki terajata termalar muka astah epatetia raudhah min riyadil jannah, kebun dari kebunan swarga. Kaula ajunan seteja sehadir terki paring nalanceng omor, sehat wal afiyah, barokah rezekina, barokah nak potona. Para rabu seabdina amul ja'aki to the point, karena panjenengan ajaran lampon keton dua dan te andri kali. Bade situng hadis sahih, pernah situng bakto Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ngastaaki sahabat dari kalangan Ansor, rajulum minal Ansor. Bakto kak dinto Gusti Kanjeng Nabi ngastani tongkat. Abak tongkat sekak dimma tongkat kak dinto terbuat dari kayu. Kemudian
beliau Kak Dinto menengadah ke atas hale atabu ista'idu billah min adabil qabri. Ista'idu billah min adabil qabri. Ista'idu billah min adabil qabri. Marrataini aw thalatha marrat. Tebu epon Gusti Kanjeng Nabi ngereng taretan seteja se akompol. Seteja se apolong nyoon raksa ka Allah, minta raksa ka Allah nyoon selamat dari adab kubur. Kak Dinto diulang 2 kali, wakilah ada yang mengatakan diulang sampai 3 kali, syakkum minar rawi. Kemudian lastari Kak Dinto, Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto pas not tu dak kasta lastari yastaki kala adabu beliau. Innahu la yasma'u khafqa ni'alihim idza wallaw mudbirin. Mayit ni kemarin bakal ngiding. Orang-orang sing ateraki ke kuburan bila ampon baleman, mayit ni kemarin bakal ngiding-ngiding dak kamu nyena sandala. Ben sekejap aki tabuna Gusti Kanjeng Nabi bakal datang 2 malaikat, sekak 2 malaikat Kak Dinto aswadani azraqan. Kenapa aswadani azraqan tung koleen celeng. 2 koleen biru. Dadi bara Rabu minabi ngolaktin dari keterangan Kak Dinto. Tak langkong sapa orana. Bila kaula ajunan ku laku etikanin sareng ajunan epon Allah. Tak usahakan pertanyaan na malaikat. Ken ngolatin ke kolen malaikat piku laku berit. Mata ngocak berit celeng biru. Yang tinggal jangan dibeker mangken ya. Beker mangken ruwet ya. Dergi lanceng ngomor kapi. Geng gula mangki keterangan selain minabi tak kalib dalam kitab Tanbihul Ghafilin minabi tak kalib bahwa malaikat sekolen celeng ben biru Kak Dinto diperhususkan untuk orang-orang si munafik. Minabi orang Kak Dinto para Rabu tak munafik ku laku seatanya Kak Dinto beni mungkar nakir aja. Tapi apa sih? Bashir mubashir. Sekali lagi bashir mubashir. Bawon mau tamu ku laku. Saya rabai saya tanya si penting situng terselamat tekapi. Mohon le saya rabai saya tanya si penting situng selamat selamat amin. Wan lanjut ki nikah hadis sahih ni. Kemudian 2 malaikat Kak Dinto dabuna Gusti Kanjeng Nabi fayujlisan. Matojuk kasih zaman mayit Kak Dinto ibu tojuk. Tanya ki zaman mak. Kalau bentelok pertanyaan. Napaan bertanya nah? Perang aki tung marrabbuka. 2 wa madinukah. Telok ni ke sebab melarat. Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Ku laku kaula ajunan Kak Dinto para Rabu setuju si hadir Kak Dinto bila ampun etikanin sareng ajunan epon Allah bekale papadang bada orang laki ganteng talibat ganteng terak talibat terak ni ke pertanyaan nomor 3. Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Dak remah pendapat tebaan tentang orang laki resi yutus ke ban. Keterangan si lain malaikat Kak Dinto ku laku tak nyak banyak debu je. Langsung katanya, siapa orang laki? Dak remah pendapat tebaan tentang orang laki. Bila bi kaula ajunan sedaja si hadir termasuk saya ku emik pas tak bisa jawab. Lempu ku laku. Maki saya ku emik lempu ku laku. Tapi para Rabu bila orang Kak Dinto andi iman. Mahabban datang tidak ke Gusti Kanjeng Nabi. Cinta luar biasa dak ke Gusti Kanjeng Nabi. Maka orang Kak Dinto bakal jawab cuma. Nanti buat apa jawabnya? Innahu abdullah wa rasuluhu. Kak Dinto kabulana Allah dan utusna Allah. Berarti basera Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Korpas sepak jawabna, tepak jawabna. Maka kaula ajunan Kak Dinto para Rabu akan diberikan 3 hadiah oleh Allah. 3 reward yang akan diberikan kita, yang akan diberikan kepada kita oleh Allah. Apa itu? 1, fa'afrishuhu minal jannah. 2, wa albisuhu minal jannah. 3, waftahu lahu babam minal jannah. Tung fa'afrishuhu minal jannah. Kaula ajunan bakal ibrikna kasor sediri surga. Allah ati kanan ke malaikat, malaikat, fa'afrishuhu minal jannah. Ngalaki mayit jadi kasor sendiri surga. Allah, amin. Senang kasor sendiri surga. Lembu,
Ingat na perembun ra pada tahun ni. Jaring gula kita pengalaman. Ya pancingan montro kaburuh tero ni ngah. Ya tore pengalaman kada. Punten ya tore. Punten sobung sia larang bola mi bede si keburu kada ya tore. Dik makilang iding kabar bagus ingat ni kabar Rabu jak ru kaburu. Kina papuntan. Jak ru kaburu. Tikal noro urutan baik. Kinora urutan. Takun mangkin banyak orang si keburu minta mat nih. Mon lambat ni kabara Rabu orang-orang salafun as-saleh keburu saya minta mat ni kayak sebab kerong ke Allah. Iman luar biasa, sangguh luar biasa. Kerong ke Allah. Maka ada banyak saya minta, kerong ke Allah. Mon mangkin kan minta mati beni kerong ke Allah. Napa? Banyak orang tengah. Kina babundan. Kau tak lengak kau. Jadi saya kompole pada banyak kapi udah. Allah tertulis lonas buk. Ya bajar buk cak aku namin malolo buk. Bajar. Tadi belanjar rezeki bian buk. Tadi belanjar iki. Tadi doa ke Allah setelah saya hadir terlanjar rezeki nah. Ya kalau sambiala ko. Enggak doa malolo tak lako. Pada benar orang ku lagi burung ngabala nengi masa nengi asa. Ngabala ku pada benar orang bah doa melalui ya Allah alpat ya Allah. Alpat ya Allah. Tapi aban tak laku melalui. Pakundang kentangan ngin lah doa melalui alpat ya Allah. Ya tak kira oleh paling ku nak jelerpat. Ayo bian terlanjar rezeki kapi. Terus lanjar bian terus lanjar. Selain kau tu usaha dua, ayo doa ke Allah. Iki buki. Doa bajan semak ke Allah, bajan semak ke Allah. Nah cara untuk kita sampai kepada Allah sobung lain. Kau tu lebat saya paling kecinta sarang Allah. Pasera saya paling kecinta. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah cara untuk sampai kepada Nabi Muhammad sobung lain. Katiba apa cara nah? Ayo jembatannya untuk kita sampai kepada Nabi Muhammad. Banyak mau solat. Makan kulit je setuju nah. Makin majlis solawat je banyak. Majlis solawat nikah. Ana apa makjek benyaan mangken majlis solawat. Epa kompol, parang sarang ketika dinto, betain kalaban majlis solawat, mak le kaula ajunan seteja bah lebur mau solawat. Karena tak langkong seorang. Bila kaula ajunan tak sambil betain kalaban majlis, kaula ajunan tak epa bolong kalaban majlis, melarat kaula ajunan saya mau sesolawat bi tibi saya bang epok compok. Engki napa punten? Aw melarat. Beni tak sempat sengkah. Makan gulan di metode. Ambian mon teroleh buru mau solawat bada metode. Ambian mon cok combokan teroleh buru mau solawat selain dari majlis kak dinto mon tero istiqomah mau solawat bada jaran. Katiba apa jaran? Orang ni kamu tak biasa istiqomah mau solawat teroleh istiqomah mau solawat mele tasbih. Lama mele tasbih. Tekuk mana lo? Tahu sawirit kan? Tekuk kau. Banja angkuan jandi kelo. La tekuk mana lo? Ambian mo lang agam tasbih bidaya stana lan aku tasbih masa ambian tak awir itu masa ambian tak mau sesolawat kan todus ke tasbih na ingkina babundan pada man orang lang angku isongko paki ama aziat mata todus ke songgoan tasbih apa mo lang aku tasbih oh nyaman gengku ba mo lang agam tasbih gengku ba gengku namuku gengku nyama padawan orang enggak dina orang ni kasi seneng rokok bagi saya seneng rokok ni kabara Rabu mun bah beda rokok ya jukna beda korek beda rokok ben korek ni kabara Rabu tak kira panyaman neng tak kira panyaman neng gengku namuku gengku siku gengku ya bah rokoknya rokok nyaman bila nyaman apa jaring lah beda ku gengku mangkana orang ni kamontoro nyaman kau tu beda ku gengku apa matuan menmu? Lesa, bukan men. Orang ni kamontoro nyaman kan kau tu beda ku ganggu. Kian apa? Ija ring ganggu, nemu ku ganggu nyaman. Pokok apa boy? Salah boleh. Ada mon bini an. Yuk bikin ada semelono Allah. Terus sebuah orang buk. Mak lemik kiri jadi mulu ban buk. Ada pas tak owen si laki.
Jadi japa orang bini mon makin umur sekat. Ampun, obon kape. Gula tak kecang ke din orang magi din gula pada. Cagela magi ban pada. Makanya Nabi kan doa, Nabi ni kan doa nyo on jauh dari mak perkara. Napa doa Nabi? Tadi pedang kaki. Allahumma inni a'udzu bika min jaris su' wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya rabban wa min malin yakunu alayya adzaban. Tabun Nabi, Allahumma inni a'udzu bika min jaris su'. Ya Allah, abdi na on ka ajunan kuste kalaban ka mulja na ajunan ya Allah jawaki abdi na ka dinto tabuna Nabi min jarisu tetangke sedak pate bagus tetangke si jahat beda bahasa bak belakang langsung masuk napa tetangke si tetiang CCTV bila beda tetangke na andi rezeki abaan asam lambung ada berarti munakopa edina banyak. Allah ambui ambian tau sakit tabuk kalau aku na orang neng rezeki kak dinto barara bumon lako kening tero kemon rezeki tak ning tero bedetakan nabi tibi sebang pada ban ujian pada ban masalah kula ban ambian sedaja kak dinto pasti andi ujian pasti andi masalah sekak di uji na kaula ajunan kak dinto tong persitung tak kira pada mangkana montoro sabar bila andi ujian ayo ngolatin kasih atas bila aba uji na keni ngolatin kasih atas bila ngolatin kasih atas bekal sabar yang kina papuntan ken bila urusan syukur kaula ajunan jak boleh pur ngolatin kasih atas tapi pale pur ngolatin kasih baba bila ngolatin kasih baba aba nahan nafsu bila nahan nafsu tak ke tabu. Tentang kena andi seanyar Allah atang kelentang mak bisa cering lakon sebiasa ya landi anyar boleh leneng tau sarok norok kula matur ka panjenengan buk mbian mon andi tetang keteka hajat mololo beda tetang kena zoki doa ki terlambah beni kamu so buk mbian mon andi tetang ke zoki ro beni kamu so kanjain buk babuntan mon bada orang soki ni ka barara bu pa orang soki lambat ni ka termasuk pa ko dunya saya rasa ada bu saya tidak ahli pa ko dunya ikon lambat lambat ya mon cerit kula matur kambian Nabi Muhammad ni ka paling lambat buk Nabi Muhammad ni ka lambat maka dah sampai pada salah situng debu manidda'a hubbal Mustafa sallallahu alaihi wasallam walam yujalis al-fuqara wal masakin fahuwa kadzab. Siapa-siapa orang sehingga kau cinta dekat al-Mustafa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi abaan kak dinto walam yujalis abaan kak dinto tak ndak tuju walam yujalis abaan kak dinto tidak perhatian artinya tak lampak ke basira al-fuqara wal masakin fahuwa kadzab. Maka orang sehingga kau cinta dekat Nabi Muhammad tapi abaan kak dinto tak lampa, abaan kak dinto tak loman, abaan kak dinto tak perhatian dekat orang fakir miskin, maka cinta dekat Nabi Muhammad kadzab congocok. Ayo, pelampak, ibu ki, pelampak, balebura syukur. Tina kalak berdenah, ibu, bapak, kayu kalak berdenah. Kina bapuntan. Odi dalam dunia ni kan sekejap ayo pok nompok dak remah sangu si abali dak kajunan ni pon Allah dak remah kaula ajunan seteti orang seselamat. Jangan mikir je dia melolo buk, jangan mikir je melolo. Abak mun selalu berfikir kepada itu yang selalu difikir terah ke nikah. Orang melolo, ruwet ya. Dari macara namun terah tak ruwet. Ayo petenang hati nah. Petenang jiwa nah. Ketibana pacara nah. Pesemak ke Allah, pesemak dak ke Rasulullah. As-sa'adah hiya rahatul bal. Kebahagiaan itu adalah ketenangan di dalam jiwa. Bila hati tenang, bila jiwa kak dinto tenang, maka kaulah ajunan akan merasakan kebahagiaan. Amin. Doa Nabi. Wa min zaujin tushayyibuni qabla al-mashib. Benabtina nyon dak ka ajunan ya Allah. Kalaban kamul jakna ajunan ya Allah. Jawaki abtina kak dinto tabuna Nabi dari pansangan-pansangan semotombuan oban kita depak ke bektonah. Cakla mbian nikah
Mak deng bini ke? Oh sangko. Maka deng bini sebut khusus kok. Deng bini ini ngomong terus masuk surga lebat benglabang kak dimabai sampai pada 4 cara. Terus ini ngembian. Termasuk surga kapi. Talangkong. Ani kamu sambil persabarin kan nyaman pakai kambian tugas tak pati berang. Keselake nyaman tugas tak pati berang. Awah, ani kamu tak kadungi sabarin. Mireng pakai toko kak. Mireng. Buk, mbian terus masuk surga terus. Pada 4 jaran yang bini ni kamu terus masuk surga buk. Ana apa mak kau tu sebut yang bini? Karena yang bini gua laku banyak yang neraka buk. Sesalah. Cara untuk masuk ke surga lebat bang-labang gak dimabai ring bini berdempak. Tung, barang kaki. 1, bagaimana caranya? Pejang selama waktu jaga. Salat selama waktu. Ni kan di pada masjid ni ya. Masjid. Pon apa kat di sana? Nurul Huda. Iki Masjid Nurul Huda. Ganteng masjid dah. Ayo berjamaah. SN masjid dah. Masjid SN. Teh geluh iklan. Tes, gagak ni. Bolehlah susah ni gila. Remon pas sampai secemik ngari. Allah ajarak tak ada. Pon, lanjut. Allahumma salli ala Muhammad. Tes, sip. Pon, jagi bau-bau. Arokok baik. Gagak ni. Dah mana salon kan. Setuju. Pon, lanjut. Kibuk. 1. Salat selama waktu jaga. Gagak. Sepajang selama waktu. Ayo. Selama waktu. Kak, ben tak bisa ngimamin kok. Mayu makmum kak. Mayu makmum. Terutama subuh. Boleh mata orang. Buk, pada pajang saya katang ben kaulah ajunan kak dinto para rabu ka enteng. Kenapa? Isya. Kok apa aja ngedeki kol telok. Anik kamu nek enteng kak nikah tolos sampai ke subuh tak pajang je. Ayo, pajang selama waktu jaga kibuki. Kula mata orang. Pada situng fadilah luar biasa bila orang kat dinto as-salat berjamaah subuh pada masjid tak toron sampai mata arif pas nambahin salat sunnah 2 rakaat peleman ke jomboan peleman ke telemah pada naban orang semare alaksanaki ibadah haji dan umrah tamatan sempurna gagak magi haji benar ni kak nyaman ya paling kun ala ben ketondu karena jok dari mari subuh sampai mata arif ketondu jaga aja buk melah pada ban pengajian kini kembian gue ngolatin diri gelak nama di sini pada dengan gelak norok gelak gitu Indik kal sementing apa olong neng pengajian apa olong neng majlis karena panjenengan saya akompol baik kak dinto para rabu humul julasa la yasqa bihim jalisuhum ambian sandi kesosaan marin ketika bungaan kapi sandi kesetiaan yakak kesetit kapi bunga kapi panjenengan oni majlis malam hari semangken kak dinto para rabu saya tempatin panjenengan kak dinto setuju kak dinto tempat saya tempatin mangken kak dinto bukan lagi menjadi teras bukan lagi menjadi halaman tapi apa ini hakikatnya menjadi raudhah bin riyadil jannah kebun dari kebun surga bila abak lepur main ke kebun surga maka kaulah ajunan bekala polong ning surga Allah kebun surga iya kan jak ngolatin ke baba bu rembu kapi je lah ya banyak lah tak ada lah Allah banyak lah kari plastik ya Allah dek dendean mulai gila Mati sila tak mati sepak magi toju ajruk kong ngoncur. Ya Allah. Pokon sebenting apolong di majlis. Mbian apolong nang kebagusan bakal jadi yang bagus kapi. Barokah. Iki. Ayo nikah buk kula motor masjid nikah buk Nurul Huda. Gi. Ayo jemaah berjemaah. SN. Terutama subuh. Nikah para rabu gagah mbian pada buan orang si mari haji buan umrah sampurna. Mbian mau daftar mangken bila mangkata. Iya mon tak iya. Engki napa puntan? Engki gagak ni gagak. Ye geng kun tak langkong bila paleman kak dinto mari laksana ki kak dinto. Coba hambain labang seketeng selamat datang ahlan wa sahlan haji di. Wenjak bu kencerna. Kan sepenting kencerna meniti telah. Engki napa puntan? Mungkin titel ni kenapa po? Nah, tak gun mangken bolan lemari aci pan tak yolok pak aci ban bu aci rupah kayak tabu.
Wah ngaranyam. Oh lagi tak ngerti kan kok sekali. Jangan kok si haji ngambil berempah. Kok saya nyembi nyam masih ngobak tang nyam aja ngambil berempah. Gawat. Tikal kula matora. Gusti Kanjeng Nabi ni kan ngajarin ke kaula anjuran sampai mangken asmana tak pernah beri titel haji je. Umbai beri titel haji reng seser reng mekasan palak-pak ni kepada Rabu si asolawat tu pada repot. Ya Rabbi salli ala Haji Muhammad. Ajakallah. Gawat. Demah buk tak toleh. Bukcih demah. Ngolok engkau kan siap. Gawat. Itu aku pak. Gigirin aku pak. Mak lebur dinar. Wah, yuk pejang giboki selamat bekto. Bila orang yang kat dinto bara Rabu aja gedek ka solat tu nak boton bakal titi ring muljo. Tatengkan bakal titi tatengkal si bagus. Amin. Dua apa? Reng bini ni kau montoro masuk ada kau surga na Allah lebat beng labeng kat di mabai. Pasal wajib jaga. Pasal si wajib Ramadan jaga. Mun pasal sunnah kula matora. Reng bini ni kamu urusan pasal sunnah wajib hokoma amit ka selaki. Senin Kamis. Masa Daud mian. Wajib hokoma amit ka selaki. Anapa? Selaki takut buto dak mendadak. Bah, enjak ongguan deh, Bu. Tak langkong semua orang. Kula paling tak senang resem. Kula paling tak senang resem. Ken ni kok enten ongguan. Ni kok hukum ni, Bu. Ambian mator ka selaki. Engkau laku apa asa sunnah? Ben buto panjang engkau. Nanti. Mana. Engkau apa asa Senin Kamis laku buto panjang. Ben mun tak buto apa asa mun buto tak apa asa. Nyan selaki. Buto takut datang majang buto dak mendadak no. Cak basem ya. Dentek buk, mari duhur, asar. Jadi mau tak gelem datang ya dan teh Allah. Lah temung itu bedi adan kopung. Enggak ongguan, Bu. Enten ongguan. Amin. Kemuna kenteen, entah. Pasal sunnah. Amin. Telok, reng bini ni kamu antara masuk surga lebat beng-labeng gak dimabai. Nomor telok, apa yang harus dijaga? Apa yang harus dilakukan? Wa hafidat farjaha kemaloknya jaga. Jak boleh burmukaan aurat. Bades yang kep enteng benreng bini tapi ni ketanggung jawab beraja ajukna Allah. Napa? Obu. Reng bini, obu aurat. Totop jadi buk, totop buk. Jak boleh burbukanya buk, totop buk, totop. Aku odungan. Reng bini ni ke buk menotap aurat lebur ya besaki. Swargem yan buk. Swarga. Kareng laki ni ke buk reng bini menotap aurat pada bencecen nang kesare. Oning cecen nang kesare biar. Dari majajan dan kesare. Kita buka rubuk letiti pertanyaan buk. Apa dia kedeng? Apa nakah? Apa nyior? Apa mutiara? Kombi? Kekek tepak ke kedeng. Jajan. Kemoneng bini ni kalau lebur muka aurat tak lebur aku odungan tak lebur muka dinto bara labu lebur muka aurat dikata aku odungan pokon ngompar ka aurat pada benjajan kocor ban serapi dak ada kocor ban serapi make bada amun geli gelu tak ita benar mah kebiding gelindingan. Jadi ayo tutup aurat gini mari berdukunan dan norok majlis enggi sepak wah pada pertanyaan mun la umur sebitak lah. Kan bagi tak kodungan dusera sing ambes na. Dusera kak dinto. Kula matora aurat top. Engki mun sing ngalatin umur segemi, mun sing ambas umur segemi, mun sing ambas umur 75 mah. Makan nunduk ni. Jaga pandangan. 4. Wa ata'at zaujah reng bini ni kamu antara masuk surga lebat beng-labeng gak dimabai. Ata'at ka selake cengal bengal. Sesah pada ban-pada tinta-tin lebat no. Astete tengok reng bini mun abenta jak tekian ban selake mun abu tabu jak bah tekian ban selake nah dan nah babaan sekitar abasah tuli abasah ambian marena sekitar abasah tuli abasah peleman dari majlis mator ke selake maren assalamualaikum jawab ban selake waalaikumsalam siapa ya abtina baan le engki bah apa sebab engki abti nak buru boleh mandiri majlis nyan selake enjapo beridim mare Allah lebih biasa kikir bah apa segi buki
Cek pas mapas ngolok nyaman ampon bu. Pah ngocande ya. Main kanto. Siap. Coba babakan ora bu. Apa sah kakak alek ni ya boleh bu. Ya geng cek ranu kelu bu. Oneng dinak ngocak papa mama corak bakan bu. Iya, bu tak oleh ke? Oleh ke ngadu aki ben kalako nah. Iya mau entar ke kantor, papa mau kemana? Mau ke kantor sini, papa dasinya mama pasangkan ya. Mungkin entar majang bu. Papa mau kemana? Majang mah. Mama mau kemana? Rakoran yang dapat. Ini bu Dina. Mama tuat dari dalam dapur. Itu papa jaring ben sak-sak nih sudah mama sediakan. Allah. Ayo. Nika buki. Terbisa ala ko kapi. Bon. Ayo nikah. Mak le kaula ajunan sedaja dadi orang seselamat along bolong guk laku nang swargana Allah. Cara bolong ka kapi. Beni kun atretane kak dinto tempat tapi malar muka kaula ajunan atretan sampai ke akhirat. Malar muka pada selamat. Serabai selamat ayo salang tolong guk laku. Panjenengan selamat seneku mik tak selamat sariaki. Benjak jak gela ongkuannya. Kula selamat mbian tak selamat pada sare ku laku. Sare gibi kula. Sare ya kula pada selamat. Ia mun geran pada tak selamat ampon jak risarian. Mulai geran pada tak selamat pakai antole panas ra. Pada boton ku laku. Nah caranya untuk kita sampai kepada Allah. Kau tu lebat dekat saya paling cinta sarang Allah. Saya paling cinta sarang Allah. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk sampai kepada Nabi Muhammad, ayo solawat, ayo tasbih beli tasbih, solawat biar. Ana apa? Karena mbian mulai gengkuk aku ni becek ini bu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Tak keresah, ana apa? Dari gengkuk, dibudin bah nyaman, bila nyaman istiqomah bah. Ikan kula motora situ, bila ampon istiqomah, kula motora. Apa? Saya motora. Kau tu sportif. Antara kebik nabi bir ben boton atas bina kau tu ada. Kateng benya tak ada. Kak dinto akabi oleh sekalian, poton dapat oleh satos. Benya, la ilaha illallah. Ada mana orang yang baca salawat? Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, leka. Coba, mbian mak le khusuk bi kule kepada. Coba, ketika kita baca salawat, coba bayangkan Nabi Muhammad. Bayangkan Nabi Muhammad. Mak le kak dinto para Rabu bodo online panjenengan mau salawat. Bayangkan Nabi Muhammad. Mari na marhaban, lesnari marhaban. Mari na marhaban, bayangkan Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Ada beberapa ciri-ciri fisik Nabi Muhammad itu yang disebutkan di dalam beberapa literatur kitab. Gusti Kanjeng Nabi kak dinto pada situng tebut situng keterangan wa wada'atil habibah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan telah lahir sang kekasih Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai ciri-ciri fisik. Bagaimana? Yang disebutkan satu, azajjul hajibain. Dua, akhalul ainain. Telak, aknal anfi. Empat, dakikus syafatain. Lima, unukuhu ka'annahu ibrik. Satu, azajjul hajibain. Gusti Kanjeng Nabi kak dinto mempunyai ciri fisik. Alisnya melentik. Lentek. Genteng Nabi. Terbisa akapi tabangki sarang Nabi Muhammad. Ya cinna bana Allah rezeki yang kina terbisa tabangki sarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Walaupun hanya lebat mimpi. Bisa engki, bisa. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah. Sapa-sapa orang seta ketemu ban sengkok lebat mimpi tabuna Nabi maka bakal ketemu ban sengkok yaqdotan secara langsung tanpa lebat mimpi kaula ajunan terbisa tabangki kapi. Sengereng majlis kaula ajunan terbisa ngolat tindak keselerana Nabi Muhammad. Ngolat tindak keselerana Gusti Kanjeng Nabi. Kaula ajunan teri rezeki yakin ban Allah. Amin. Bade situng jeretah dan mak lejan semangat. Ada salah satu muassis pendiri pondok pesantren Zainul Hasan Genggung, Ki Hasan Sepo Genggung. Kak dinto dan kula mireng cerita kak dinto dari sesepo. Abah dan kula senior. Menikah kan junior ah. Wade senior, kengken dengan junior ah. Ya mun aleman senior ni kun fotokopi nah. Tetimon senior tak bisa, junior turun tangan. Iya ruah buk, ruah. Kan mirip suaranya cek renganan buk.
Gula lagi enggak, berdering WA ke gula. Mohon maaf Kiai, jenengan kalau bisa jangan niru-niru ke musleh suaranya. Ya dak rem, aja ring gula anak. Yang gula, malah yang tak tahu, malah yang jak ruang. Jak genteng anak. Caklah. Jak. Gula jawab kalau Waalaikumsalam, terima kasih masukannya, mohon izin saya masih mau belajar suara-suara orang agar saya tidak meniru suara abah saya. Pak jawab, jadi itu abahnya jenengan sangku yang gula. Ajaklah kalau produk kebuk. Pada penembian pabrik susu pasti keluar pokadi sudah kan tak bisa buk. Mana? Ya bakun mon pabrik susu keluar susu buk. Pabrik naing keluar aing, tak kira pabrik naing keluar Coca-Cola bu. Bon, Allahumma sholli ala Muhammad. Dong, kula cerita. Beliau kak dinto ke Hasan Sepo Ginggung je pon. Beliau kak dinto pen malam irabuin Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau kak dinto pen malam irabuin Nabi Muhammad. Gara-gara pun apa beliau kak dinto mak pahi kalolo en ben Nabi irabuin pen malam. Beliau kak dinto ke Hasan Sepo Ginggung dari lambat. Lampak beliau kak dinto bila asare nyai asare nah pon apa sega tuin sarang beliau kak dinto sedekah aki kapi buru mula tada asare makan sirabu mah nabi anapa lampak mun kula penembian kan alhamdulillah ben malam pada rabuin ben basera al mukarram absa'ab ben malam datang dada rengonceng kem ben malam datang letemu tapakah ijak ring cerai bu. Jadi ni lima panitia, apa mulai kata mereka? Mak lebur tu. Tawaran lagi buki, tawaran. Wah, jadi ni kan, ayo. Jadi Nabi Muhammad itu mempunyai ciri fisik azajul hajibain, alisnya melentik. Allah ganteng Nabi kan. Makanya disebut di dalam situng syair anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nur. Ajunan gak dinto cahaya di atas cahaya. Anta nurun, fauqa nur. Ajunan gak dinto cahaya di atas cahaya. Allah ganteng Nabi. Alisnya melentik. Allah ingat na lentik ya Allah. Tertebang ki kapi amin. Lentik. Meningat di mbak anjere buk. Mbak anjere kangge ngolen tambaan tibi pada je. Ceremet aku. Allah dah beri sesampurna ban pangeran Allah ki orang sampurna paintar ka pasar besok ke maki melepatnya itakan ni pada Allah maki pada beli pada ibu kateng bade sebakan ni aja salah sepak pahi patada sekali cokor bekundul Allah pah kebaik tibi ya mono ojeng nyap cap Allah kila bolong ben selake tak kerja Allah ada emak tang bini dia mak alis sekali dina nak kan misal ni kan sorok saya dengan bini banyak yada tak oleh ke ajantan oleh kerja rasa ragelu saya tak oleh ni ke situng buk tato buk saya tak oleh buk apa sulam gitu sulam mungkin daripada ia jadi buk petebel makai ngak kenal pot le je san lah aduna reng laki ni ka bani mantung kini kan buk reng laki ni ka mantung ahlak ke bagus na bantan makai larat cing mon kasi laki ang kikir monolok nyaman nanti ni kalamnya makan gula kan bini sering ngojak sina ban bagi tahu saten tenten kalak biasa kok saya minta situng ke ban kok kun minta situng beni bah pada iya jenja kok kun minta situng ke ban kok mun mulai di pengajian sapa aki kok magi leso mun sapa ban hilang keng mun tak bisa nyapa senyum mun tak bisa nyapa ban senyum jangan salahkan untuk cari yang lain beni bah kok pak buk nyawa anjere buk kasi laki mun datang alako saya mas dari Abtina pernah nangis daerah bukan Madura ini kan masuk YouTube nih mana Madura ini kopi binian perwana bu ngan setengah bidato perpan cita tina bidato binian mahatuan hilang biar gula ngocak can di dung keridu
Kula ki ambil dah tu ah. Mun besen elang kor sia tak pati banyak kula sia gentek macam kula. Ke mun HP ni elang marin mali pentian si sambil nyare. Ambu jak du geridu kula ki ambil dah tu mak le fokus jang kula. Bian tak kira uning lah. Benar apa ni elang bulu kecek kekernya. Ya Allah jang kula. Ada iya tu. Bulun mat taruh. Ya mun bolan nyaman buk. Bian mun intara pengajian mun ojang kan kun kari ngepai di rumah. Rasanya nyembi kapan? Kipas turbo lah. Pon, ayo lanjut. Pengaboran. Abtina sambil kerja kan abtina paham gak dinto. Sentar ke pengajian beni bunga kapi pakun bade sesompak pakunan. Abang membahja ni kiri-kirin stres. Enggak nikah kan elang sempet. Kemarin nah, ada Pak Roma enggak boleh. Pon. Tuh. Ayo serius. Lebur dinana. Bantung azajul hajibain Nabi Muhammad itu punya alis melintik Allah. Biar coba bayangkan. Maus. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ayo kita buka sejarah. Ngaji sekejap. Para rela. Mbah taman ni dinang Bu. Iya marin, buk kita mari lah minta korang melolaman. Buk. Wah. Jadi kok kita ambur ya kan? Ayo lanjut. Ayo kita ngaji sejarah. Bedetimin salah situng penyair andalan Nabi. Beliau kak dinto sahabat kuste kanjeng Nabi asmana Hasan bin Thabit. Pasera? Hasan bin Thabit. Beni Hasan bin Thabit. Beliau kak dinto pernah situng bakton sahabat Hasan bin Thabit kak dinto moci Nabi Muhammad yajudna Nabi. Jadi moci Nabi Muhammad yajudna Nabi. Ben salah situng syair beliau yang disampaikan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad tidak menegur itu. Beliau ada Bu. Qara'na fid duha wala sawfa yu'tika fasarra qulubana dzakal ata'u wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. حاشاك يا رسول الله حاشاك يا رسول الله حاشاك يا رسول الله ترضى وفينا من يؤذب ويساء هلكت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء نبي هاشمي أبطحي شمائله السماحة والوفاء اللهم صل على محمد. Tabuna beliau qara'na fid duha wala sawfa yu'tika. Kami Nabi telah membaca di dalam surah Ad-Duha ada kalimat Allah berfirman wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jak saking bahasa apa saya serah. Bigule bina bahasa apa saya serah. Apa cemper bigula. Muhammad, tabun Allah. Apa saya bentak ban Muhammad? Apa sih kiri doa ban Muhammad? Ayo bentak Muhammad. Pangeran ban lama tabar ka ban Muhammad. Apa saya bentak ban situ ciri don ban Muhammad? Ayo bentak Muhammad. Apakah Nabi Muhammad itu meminta kekayaan? Tidak. Gusti Kanjeng Nabi meminta kerajaan? Tidak. Gusti Kanjeng Nabi meminta jabatan? Tidak. Tapi apa yang diminta oleh Nabi? Fasarra qulubana dzakal ata'u. Satu karunia yang besar yang membuat hati-hati kami itu senang. Apa yang diminta oleh Nabi? Barangkali wallahi la arda wa wahidun min ummati yadkhulun nar. Jabunda Nabi, wallahi demi Allah, la arda tak dido abdi negak dinto ya Rab, min Nabi bada salah situng diri umat abdi negak dinto yadkhulun nar, masuk dak ke neraka ajunan. Nabi yang diminta itu adalah keselamatan umatnya. Nabi sepen tegak dinto kaula ajunan umat Nabi Muhammad epa bolong ada ke surga Allah. Sampai Nabi adabu tak dito abtina, min Nabi beda taretan abtina, umat abtina salah situ masuk dak ke neraka ajunan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari kak dinto pada Rabu jelas kerinduan Nabi Muhammad. Kaula ajunan kau tu merindukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang selalu difikirkan umatnya. Kaula ajunan harus selalu memperbanyak baca solawat kepada Nabi Muhammad. Mahabbah, kecintaan ke Gusti Kanjeng Nabi tambahin. Makan berserius. Fasarra qulubana dzakal ata'u.
Salah satu karunia yang besar yang membuat hati kami senang. Ayo, azajul hajibin, alisnya lentik. Allah, marin pa husuk. Pocek abayang lagi na tertabangki kapi. Tertabangki kapi. Dua, akhalul ainain. Gusti Kanjeng Nabi kak dinto. Andi ciri fisik beliau kak dinto selalu bercelak. Dua makrai pada beliau kak dinto bercelak. Seneng celak. Mangkana celak ni ke sunnah Nabi. Lagi ana celaan sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni. Kemon tak biasa ngagem, tak biasa ngakui jelak, minta tolong kasih biasa ngakui. Takut tebel gelu kak. Lemon lah tebel gelu melarat ni lemah sing maksud ni. Persis bentin tetin. Ayo ajalak buk ajalak. Cibuk ajalak. Injak bel tebel buk, injak bel tebel. Keng makin berde saya praktis napa? Eliner. Ajallah, jabal tebal kan bu, jabal tebal. Penceramah rekan tak update dia. Jadi penceramah ni kau tu update. Dia penceramah bah tak update, bah jadi tak gerandong dia. Kita tahu eliner dia. Allahumma salli ala Muhammad. Berapa lah, ketondur namun dia. Telok. Aknal anfi, Gusti Kanjeng Nabi kak dinto gaduan ciri fisik apa aknal anfi, hidungnya mancung. Allah, mancung Nabi, ganteng Nabi Allah, ya Rabb. Empat, dakikus syafatain, bibirnya tipis. Sepak tepeh. Mending gula ban biandai tamu roba nah. Bimoli, bibir moncong 5 cm. Bambode jono. Babi. Allah, pamira malu. Wah. Aduh ya Rabb. Nomor 5, unukuhu ka'annahu ibrik. Lehernya beliau kak dinto bagaikan terbuat dari pecahan-pecahan perak. Allah, ya Rabb. Terbisa tabangki kapi. Terbisa abolong kapi. Belar muka kaula ajunan ku laku abolong masuk dak ke surga Allah. Pimpin langsung sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk maus. Sallallahu ala Muhammad. Sedaja. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ishfa' lana ya Habib Allah. Ishfa' lana ya Rasulullah. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Kak dinto umat ayunan ya Muhayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblatah. Sedajah. Sallallahu Muhammad ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habib Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Tenang biar iki nyaman.
Anika kun mau salawat telo kali ketenangan luar biasa. Mun husuk tenang, nyaman, jelep make ka ate. Engki napa punten? Nyaman, tenang. Acora tak di beban. Nika para rabu mun orang sesemak ke Allah ban orang sesemak dek ka Rasulullah. Lebat pun apa? Ayo ka banyak maca salawat. Orang ni kamu lah semak ke Allah kan berdebu. Idza kana Allahu ma'aka faman 'alaika wa idza kana Allahu 'alaika faman ma'aka. Idza kana Allahu ma'aka, apabila Allah itu sudah bersamamu, Allah lah senang kambian, Allah lah cinta kambian, Allah selalu bersama sambian. Maka faman 'alaika, maka pasir si bakal nyakek na sambian. Mun embian na semak ke Allah tak kira pada si nyakek nambian, embian bakal ejaga ban Allah. Sebadan apa? Saran nasu fi khidmatika, sebadan kak dinto para rabu bakal cinta kambian, bakal sayang kambian, ajaga kambian kan nambian semak ke Allah. Maka sampai pada tabu dalam situng hadis qudsi, Allah adabu abdi, hei tangkabula, anallah sengkari Allah. Idza aradtu syai'an aqulu lahu kun fayakun. Engkau remontoro nyiptaakin sesuatu kok kun kari ngocak kun teti fayakun maka teti faatini maraban pataat ka sengko pesemak ka sengko korban taat ka sengko semak ka sengko dawuh Allah ban minta apa-apa bingko apa teka hajat. Jadi orang ni kamun semak ka Allah minta apa-apa bekal teka hajat ban Allah. Lesan bekal titi lesan se mustajab minta paringin ban Allah. Amin. Kiasat Samsul Arifin. Boleh ngambil situng contoh Kiasat Samsul Arifin. Beliau kak dinto para rabu walina Allah, orang semak kak Allah. Kiasat Samsul Arifin kak dinto timin jebon, nalekan ada peperangan, nalekan bom yang talaki ajuk na beliau. Beliau tak ngiteng sekali. Aku nak tebu beliau, ni kamu yang semak kak Allah. Itu ting ban beliau. Semangkah. Semangkah. Sampai telo kali. Semangkah. Pati kanan ke santre. Bintara. Kanto. Ani kak. Semangkah. Porak. Porak. Semangkah. Jadi kan semua orang ni ke santri lambak, mon santri mangken, buru kada, mak de bom, jak giai ni keke olar giai ni sebeki santri ni buru. Jong beda olar jong, peka aki tiga lanjunan kada abdi ni buru. Santri lambak, wah, porak, porak, tak mikir pun dan. Yang penting beda bunuh guru langsung kelak, semangka pak. Gemon gula pada mbian, ampun jak tinggal tiaki. Tahu saya ntar kebom, meli mercon sini gini, no? Lagi anwarin, tu ting bah, berat tu ada yang kok, tu ting bah, rokok, patah lokal itu ting, rokok, rokok, solat bah, mau tamu laku neng rumah sakit umum, aja ring benih, anu ada rabu, ayo, ayo, semak ke Allah, lebat Rasulullah, lebat selawat ni, semak. Kengan stete bila jauh dari Allah. Wa idza kana Allahu 'alaika faman ma'aka, apabila Allah itu ampun duka kambian. Allah la tak senang kambian, Allah duka kambian. Gara-gara kalang kok nembian, maka ngastete faman ma'aka, maka pasera si bekalan sarang sambian. Sebab apa? Sesemak kambian bekal menjauhkan nambian jauh dari Allah. Nauzubillah dari jauhan kita. Karena odi ni kamara rabu terakhir paham buah. Aba sejam lah, lah korang-korang mololo. Enggak. Ya. Aku bukan laki-laki murahan. Enjak bertabar enjak. Mon enjak, nah kan mele cukok tambay. Enjak. Male beda rong kerong ngerobuk. Kan orang ni kamon kerong bekal ketemu boleh, mon ketemu boleh kan berarti lanceng ngomor. Oke. Enjak. Injan nak anak dan ngodetan satero. Bukan rasa sakit yang akan membuat kita luka, tapi rasa rindu yang akan membuat kita menderita. Catat bu kebaik 100. Allah elang leso. Wah, nampak ada merelah bin baannya. Terakhir paham bu. Kabulan Allah ni kabar bu perlu ikagali. Dan kula mangki pada situng keterangan dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Tabun aku setekan Kanjeng Nabi. Kabulan ni kepada dua. Al-abdun ni kepada dua. Bada al-abdul mu'min, bada al-abdul fajir. Ni kamak lay kebaik sangoh sebelum kaula anjunan ngatib dekat anjunan ni pun Allah. Teribati orang saya selamat kapi. Bila abalih tertaitikan pun Allah kecuali yang bada jaminan husnul khatimah. Tung al-abdul mu'min. Pasera al-abdul mu'min kat dinto. Kabulan Allah.
semololo diin kak dinto para rabu lebur ngelakonin kelakuan bagus lesoh abaan untuk kebagusan bila ampun sabung amor ku laku bakal yastari istirahat dari pun apa min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah istirahat dari sesuatu yang meletihkan dan sesuatu yang menyakitkan ila rahmatillah menuju kepada rahmat Allah. Kula matur kambian ibu bapak sedaya hadir malam hari semangke panjenengan anguan lesoh semangken lesoh odik pada dalam dunia kalaban urusan kebagusan piaki dalam alako kebagusan lesoh mangken pada tokang pe ceta lagi napa punten bian mon lesoh sakit tengah pada semi ceta akin kerotok beras boleh pelengan pada bodrek minum beras kemon lesoh ku laku tada tokang pe ceta beda ramah tor centoran ditunu dan ditutu abamun mangkennya nikah al abdul mukmin teti panjenengan bila pada majlis ketika dintoh ayo mangkat tikal magi lesoh ngitte sekali nang majlis ya tore ampun embian mangken ngitte embian ken ngitte na bayi ni kabara rabu pleman dari tempat kak dintoh pada ban orang si mari ngaji sampurna injak ngitte kapi wah umbah ngitte kapi dan sampurna nikah kula alumni Nurul Jadid nikah bade kakak kelas sekolah dom malama elang lah oh nikah kakak kelas sekolah nikah bade kakak kelas alumni Nurul Jadid engki nikah napa kakak kelas napa sangkatan orang ngentengenan gangka nikah kula lagi enggak nikah kakak kelas insyaallah kakak kelas nikah bila ngaji Nurul Jadid nikah punten kiai tak tukar mun banyak santre pah banyak asaren punten tak tukar malah kadang bade sampai terlampes kiai nala boleh mansan terengki kita. Punten. Mau ni ngajunan aja huling ngak kini kesepan. Cagelak. Takut tapak ke dimba anda ya kia. Mingki. Apa? Barok. Kasih penting apa? Long kebagusan ingki nama punten. Amo long barok ni kabila nalpek ke sesuatu maka bakal mulja. Barok kan nalpek nak boton bakal teti nak boto soleha. Barok kan nalpek ke perang bakal teti mulja. Ayo mun tak saja. Ni kepada aing alamo ni kamun ejuan ng daerah seser ni ka harga na tak ngira lopot insyaallah 2,000 ka 2,500 ni ka bila normal kemon nalpe ka barokah benih 3,000 benih 2,500 satos mak satos ke mayu muntak apa saja ikuti cerita berikut ini ada banam biana jabi habis pemator pinter napa abdi negatuan keluarga songkan makin berman semaput mulai malam masih semaput keng kelak siang sempat cekah melak sekejap semaput boleh anjan pinter na berarti lak melak metem gengki pinter na itu ayin lah itu esrep mah bagi ni kak tertulis saya ada orang kata si acap bisa kena aing beri si acap bisa 3,000 berempat seket berempat satu mabah larang wa kullu ma yata'allaqu bisyarif syarifun indallah setiap sesuatu yang menempel kepada yang mulia siapapun yang menempel kepada yang mulia maka akan dijadikan mulia oleh Allah panjenengan nalpek kasih situng majlis semulja malam hari semangken maka panjenengan bekali betiti orang mulja kapi Allah nak boton mulja keturunan mulja sudah keluarga panjenengan bekali betiti orang mulja Allah ayo ngita tak napa kerja ngita kapi banyak buk tikal sepenting apa long kebagusan engki napa punten abambian ni kasaare lesola jambian benikan tak di aktivitas mulai gela aktivitas bian mulai gi pagi engki napa punten malam pakai entar ke majlis gaga mangkan bade penghilang leso kilo ada ya penghilang le nah ni kemari tak leso sing antang ngita jaga mulai dia jak makila po sepo kilo apa kopa dia mbak wale je sepo kopa dia Allah ngoda boleh mun sadire Allah ngantang itu jaga boleh nikah ayo leso untuk kebagusan karena nikah akan membawa kaulah anjunan bekal istirahat ku laku bekal jadi orang yang selamat ku laku tapi ngas teteh wal abdul fajir yastarih minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawa bila kabulan Allah kak dinto wararabu tak lebur ala ko kebagusan tak seneng dalam kelakuan bagus sebenarnya apa ngat malolo bila ampun sobung omor benih mayit saya istirahat benih orang saya sobung omor saya istirahat tapi pas saya istirahat yastarih minhul ibad seki beda omor istirahat serah mbian istirahat kan orang ni kemun mati beda innalillah beda alhamdulillah
Bila saya mati bagus innalillah. Yang bila saya mati tu kangat-kangat alhamdulillah. Wah malau dah umur innalillah wa inna ilaihi rajiun. Apa? Bila saya tak ada gelak ya Allah salaring bagus lampu orang tu. Ngas tete mun do kangat-kangat. Wa malau dah umur innalillah. Wa malau dah umur alhamdulillah mati le yo. Iya. Mati lah alhamdulillah. Tak ada lah. Yastarih minhul ibad. Segi pada umur istirahat. Istirahat dari mana apa? Al-bilad, negara aman, kenangan aman, kampung aman, desa aman. Wasyajar, kabungkaan aman. Aman dari mana apa? Saya asal letak teman panen, panen boleh. Apa? Pelakon letak ada. Wadawab, binatang aman, mbi aman, sapi aman, ajam aman. Apa? Ada lah. Ada lah. Yang sengitek napa? Situng tak ada, tombu anyar boleh. Allah datang boleh. Makan tare. Ayo cerdeti an Abdul Mukmin kapi. Kabulan Allah saya beriman. Balar muka kaula ajunan tak itikanin ban Allah kecuali keng kaula ajunan nyambi iman nyambi Islam kaula ajunan teti orang saya husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Malar muka setaja kak dinto itikanin kalaban kebadan selamat, ben nak foto selamat, bengasapo selamat along bolong guk laku nang surga na Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Syaitanirrajim. Ya kana mudhin nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekak dinto diri amtina nomor tenok mau tamu gila depan boleh. Enjak. Enjak. Zurgibban tasdat hubban, bertemulah jarang-jarang maka akan timbul cinta dan kasih sayang. Korang oncong boleh. Barang berlebih nanya on bangaporah malar muka barokah, malar muka manfaat. Kula kun saya pesan situng jaga pegak tore norok majlis. Oleh burma solawat mak titi orang saya selamat. Inggi terus pesemangat mbian, pesemangat. Serta sampai saat kecuali waktu yang akan memisahkan kita. Kecuali umur yang akan memisahkan kita. Serta sampai saat terus lebur mau solawat, teruskan jangan mau solawat iman dan Islam kaula ajunan terda jabut tu Allah. Sekak dinta. Malar muka barakah, malar muka manfaat, kurang berlebih nanya on pangawarah. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.